Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Back again here with Miss Iga, and today you will learn a new topic, and the topic is future continuous. Repeat after me, future continuous. Have you ever heard of future continuous? Apakah sudah pernah dengar? Maybe you are familiar with future. Future means masa depan atau masa yang akan datang. So, in this topic about future continuous, we will learn a grammar atau tata bahasa yang mana di sini kita akan menggunakan rumus-rumus future dan continuous dan akan menjabarkan tentang kalimat di masa yang akan datang. So, please prepare your book and pen first because you will take a note. You need to take a note. Harus dicatat, okay? So, let's start. Okay, let's start from affirmative. Affirmative. Jadi affirmative itu juga sama dengan positif. It is the synonym of positive. Jadi kalimat positif atau afirmatif. Look at the form, lihat bentuknya. Look at the form of sentence. Lihat bentuk kalimatnya. So, in future continuous, for positive sentence, you need to use will be. Kuncinya itu pakai will be sama verb ing. Let's remember once again. Will be and verb ing. Will be and verb ing. So, after you write the subject, you need to add will be and then verb ing. Kata kerja yang ditambah ing. Look at this. Repeat after me. Let's read together. I will be driving. I will be driving. You will be driving. He will be driving. She will be driving. It will be driving. We will be driving. And then you will be driving. And last, they will be driving. So, no matter what kind of subject you want to use, you need to use will be and verb ing. Will be sama verb ing. Okay, that's for affirmative or positive sentence. Next, let's move on to interrogative sentence atau kalimat tanya. Interrogative. Look at the form, lihat bentuknya. As usual, seperti biasa, interrogative sentence means that kalimat tanya. So we need to switch the auxiliary verb. Kita harus mindahin modal atau auxiliary verbnya ke depan. Kalau biasanya ini do you, biasanya kan ini pakai will. Karena kita pakai will, so you need to use will in the beginning of the sentence of interrogative. Look at this. Be-nya tetap, jangan dihapus. Verb ing-nya juga tetap nggak berubah. Okay, let's read together. Will I be driving? Will I be driving? And then, will you be driving? Will he be driving? Will she be driving? Will it be driving? Will we be driving? Will you be driving? And the last, will they be driving? Okay, that's the form of interrogative sentence of future continuous. Next, we move on to negative sentence. Negative sentence, kalimat negatif. Do you remember? We only need to add not. Kita harus menambahkan not. Okay? Look at this. The form is, bentuknya adalah subject plus will not or won't. Ini singkatan ya. Won't itu adalah singkatan dari will not. And then be driving. Tetap pakai be dan verb ing. Contohnya nih, I won't be driving. Saya tidak akan menyetir.
You won't be driving. Kamu tidak akan menyetir. And so on, dan seterusnya. Okay, please remember and take a note. Catat bentuknya ini. Maybe you need to use 2 or 3 sentences as the examples. Write on your book, okay? Okay, that's the form. Itu adalah bentuknya. Next, we are going to talk about the use of future continuous alias kegunaannya. Kapan kita menggunakan future continuous? Stay tuned. Okay. First, yang pertama adalah kegunaannya adalah for a continuous action in the future. For a continuous action in the future. Artinya adalah untuk kegiatan yang berkelanjutan di masa depan. Maksudnya nggak berhenti-berhenti, jadi berkelanjutan terus. Look at the example. This time next month, I will still be teaching in Parla. I will, stillnya boleh diabaikan, langsung aja. I will be teaching in Parla. Itu kan formnya tadi, bentuknya tadi. Jadi, so the teacher is going to teach in Parla continuously. Jadi, berkelanjutan dia akan mengajar di sana. Okay? The second use is, kegunaan kedua adalah for an action that will be in progress at a specific time in the future. For an action that will be in progress at a specific time in the future. Nah, ini adalah, jadi future continuous itu digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung di waktu tertentu. Sedang berlangsung ya, sedang dilakukan. Misalnya nih kalian mau cerita besok jam 7 saya sedang jogging. Jadi sedang berlangsung kan? Udah pasti tuh jam 7 itu sedang dilakukan. Okay? Look at the example. At 9 o'clock tomorrow, I'll be flying to Madrid. Madrid. At 9 o'clock tomorrow, I will be flying to Madrid. So there is the time, ada waktunya, there is specific time, ada waktunya, specific. And then ada formnya will be flying. Okay? Jadi jam 9 pagi besok saya sedang dalam perjalanan ke Madrid. Jadi sudah pasti jam 9-an tuh dia sedang dalam perjalanan ke Madrid. Okay? Jadi nomor 1 tadi adalah kegiatan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Yang kedua, kegiatan yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Berlangsung ya. Tuh jam 9 dia sedang. Okay? And then next, the third use of future continuous. Kegunaan ketiga adalah to ask polite questions. To ask polite questions, untuk menanyakan dengan sopan. Untuk menanyakan sesuatu dengan sopan. Look at the example. Will you be using the printer? Will you be using the printer? Jadi kita nanyanya dengan sopan. Kamu masih nak pakai printer ini nggak sih? Kamu masih ingin memakai printer ini nggak sih? Masih dipakai nggak? Singkatnya kayak gitu. So, that's a polite question. We can use future continuous. Ini rumus interrogatif tadi kan. Will you be using the printer? Oke, jadi kegunaan ketiga adalah to ask polite question. And then, let's move on. Number 4. For making guesses about the future. For making guesses about the future. Jadi kegunaan keempat adalah menebak atau membuat prediksi. Okay, look at this. I'm sure, ini kuncinya I'm sure, saya yakin, jadi dia menebak. I'm sure the sun will be shining in California next week. It's always sunny there. Jadi pakai future continuous kalau mau prediksi atau menebak. Tapi menebak juga ada dasarnya ya. Misalnya ini nih kata kelanjutannya nih, kalimat kelanjutannya. It's always sunny there. Di sana selalu panas atau bermatahari ya.
So this is the guess alias prediksi atau tebakan. The sun will be shining. The sun will be shining. Okay, that's the fourth use of future continuous. Itu adalah kegunaan keempat. And the fifth use, kegunaan kelima adalah for making guesses about the present. For making guesses about the present. Jadi membuat tebakan lagi, tapi untuk waktu sekarang. Waktu sekarang. Kalau tadi masa yang akan datang, ini kita bisa juga menebak sesuatu atau memprediksi sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Look at the example. I won't call my sister since it's late. She will be sleeping now. I won't call my sister since it's late. Saya tidak akan menelpon saudara saya karena sudah larut malam. Dia pasti sudah tidur. Sedang tidur. Dia pasti sedang tidur. Jadi gitu. Menebak. Okay, that's the 5 uses of future continuous. So, please remember the 5 use and the form. Diingat 5 kegunaannya dan bentuknya ya. Okay, next let's discuss about future continuous. If you have any question or if you are confused with the lesson, see you. Thank you for your attention and participation.